अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, BS इंग्लिश लिटरेचर के सिलसिले में ड्रामों का एक सिलसिला जारी है, बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प। और आज जो चौथा ड्रामा हमने शुरू किया हुआ है, अ डॉल्स हाउस, जो कि लिखा था हेनरिक एप्सन ने, उसका दूसरा और आखिरी किस्त आज हम इसको पढ़ेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चल रहे हैं इस ड्रामे डॉल्स हाउस के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ। Now, Crockstead meets Nora and asks her to convince her husband save his job at the bank. Crockstead यानी इस ड्रामे का विलन उस शादीशुदा खातून नोरा से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपने शौहर को राज़ी करे कि बैंक से उसकी जॉब ख़त्म ना हो, अदरवाइज वरना ही विल एक्सपोज हर फ्रॉड व्हेन शी हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक। वो कहता कि वरना अगर तुम मेरे साथ ताउन नहीं करती, बैंक में मेरी जॉब बचाने के लिए अपने शौहर को राज़ी नहीं करती, तो वो उस फ्रॉड को, उस धोखे को सब लोगों के सामने ले आएगा जब उसने बैंक से कर्जा लिया था। शी हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक फॉर हर हस्बैंड्स ट्रीटमेंट। अपने शौहर के इलाज के लिए उसने कुछ पैसे लिए थे कर्ज बैंक से, लेकिन कैसे? यूजिंग हर फादर्स नेम। उसने अपने बाप का नाम इस्तेमाल किया था। ये तो धोखा हो गया ना। Crockstead says he has evidence to this fraud. Crockstead नोरा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे इस फ्रॉड का बाकायदा सबूत है। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ हर फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ हर फादर, कि किस तरह उसने अपने वालिद के जाली दस्तखत इस्तेमाल करते हुए बैंक से कर्जा लिया था अपने शौहर के इलाज के लिए। ना नोरा डज नॉट वांट दिस सीक्रेट टू कम आउट। नोरा नहीं चाहती कि उसका ये राज जाहिर हो जाए, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि वह अपने शौहर को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहती, बाय नोइंग दैट हिज वाइफ हैड बोरोड मनी टू सेव हिज लाइफ एंड हेल्थ। वो कहते कि जब उसके शौहर को पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत बचाने के लिए उसकी बीवी यानी नोरा ने बैंक से फ्रॉड तरीके से, धोखाधड़ी से उसने कर्ज लिया था, और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो कर्ज लिया था, उसने फिर उस कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए किस तरह उसने इतनी मेहनत की थी। तो ये सब कुछ जानकर उसके शौहर को शायद शर्मिंदगी होगी। अपने शौहर को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो नहीं चाहते कि ये राज जाहिर हो। Now Nora seeks the advice of Mrs. Linde, but she doesn't have any reasonable counsel for her. वो अपने दोस्त लिंडे से मशवरा करती है, लेकिन लिंडे के पास उसको देने के लिए कोई खास मशवरा होता नहीं है। Now Nora asks Torvald to save Crockstead's job. नोरा अपने शौहर टॉलवर्ड से कहती है कि वो क्रॉकस्टेड की जॉब बचाए, उसकी नौकरी बचाए, बट ही सेज दैट क्रॉकस्टेड इज अ करप्ट पर्सन। लेकिन टॉलवर्ड अपनी बीवी नोरा से कहता है कि वो तो है ही बड़ा करप्ट, बड़ा बेईमान बंदा है। ही विल सून लूज हिज जॉब, जल्द ही उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। एंड टॉलवर्ड वुड नॉट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। और इस सिलसिले में टॉलवर्ड कुछ नहीं कर सकेगा, वो कुछ करना नहीं चाहता। At last, Crockstead on a Christmas tells Nora that he had written the letter about her fraud. आखिरकार एक क्रिसमस के मौके पर, उनकी जो ईद होती है, उस क्रिसमस के मौके पर क्रॉकस्टेड नोरा से कहता है कि चूंकि उसने उसकी नौकरी बचाने के लिए क्रॉकस्टेड की मदद नहीं की, तो उसने आखिरकार उसके बैंक के साथ जो फ्रॉड किया था, उसका लेटर, उस बारे में उसने उसके शौहर टॉलवर्ड को लिख दिया है। एंड द सेम विल रीच हर हस्बैंड्स हैंड बाय इवनिंग। और वो जो लेटर है धोखे के बारे में, नोरा की धोखाधड़ी को जाहिर करने के लिए, वो लेटर शाम तक नोरा के शौहर तक पहुंच जाएगा। मिसेस लिंडे ऑन बिहाफ ऑफ नोरा ट्राइज टू कन्विंस क्रॉकस्टेड नॉट टू रुइन नोराज मैरिड लाइफ। ये मिसेस लिंडे जो किसी ज़माने में उसका इस क्रॉकस्टेड के साथ लव अफेयर था, ये दोनों शादी करना चाहते थे, तो अब ये मिसेस लिंडे जो है वो नोरा की तरफ से क्रॉकस्टेड के साथ मिलती है और क्रॉकस्टेड से वो कहती है कि वो नोरा की ख़ानदानी उज़दवाजी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह न होने दे। लिंडसे टेल्स क्रॉकस्टेड दैट शी वुड मैरी हिम। लिंडसे या लिंडे क्रॉकस्टेड से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती हूँ, एंड देन ईदर ऑफ देम विल वर्क इन द बैंक एंड सपोर्ट हिज फैमिली। कहते हैं ठीक है, मसला तो एक ही है, तुम बैंक में जॉब करो या मैं बैंक में जॉब करूँ, तो हम में से एक बंदा बैंक में जॉब करेगा और इस तरह हम तुम्हारे बच्चों को पालेंगे। क्रॉकस्टेड सेज दैट नाउ नथिंग कैन बी डन। क्रॉकस्टेड उससे कहता है कि मैं अगर कुछ करना भी चाहूँ तो कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कर नहीं सकता। एज ही हैज़
posted the letter, کیونکہ کہتے ہیں وہ لیٹر تو پہلے سے میں نے ڈکخانے میں ڈال دیا ہے. لنڈسے tells him to write another letter. لنڈے اس سے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم ایک دوسرا خط لکھو. asking Nora an apology, کہتے تم نورا سے معافی نامے کے طور پر ایک خط لکھ دو فار بلیک میلنگ ہر بائی فالسلی بلیمنگ ہر. کہتے کہ تم اس خط میں لکھو کہ نورا کو کے اوپر غلط الزام ڈالنے کے لیے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے وہ پہلا خط لکھا تھا فار دا فراڈ, جس میں اس نے نورا کو ایک فراڈ میں انوالو کرنے کی کوشش کی تھی. نا کراکسٹرز لیٹر فرسٹ لیٹر ایٹ لاسٹ ریچز ٹالورڈ. کراسٹیڈ نے نورا کی دھوکہ دہی کے بارے میں جو پہلا خط لکھا تھا اس کے اوپر جو الزام لگائے تھے وہ پہلا خط ٹالورڈ تک پہنچ جاتا ہے. ہی ریڈز اٹ, وہ اس کو پڑھتا ہے, اینڈ پٹس نورا ٹو امنس شیم, اور وہ اپنی بیوی نورا کو انتہائی حد تک ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اینی ہاؤ, پھر بھی بہرحال when his second letter is read by Tallwood, لیکن جب کراسٹیڈ کا دوسرا معافی نامے والا خط جب ٹالورڈ پڑھتا ہے he boils down in shame, تو شرم کے بارے میں شرم کے مارے اس کا جو سارے غصہ وہ جھاگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے, وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. ٹالورڈ apologizes from Nora but she refuses to accept it. ٹالورڈ اپنی بیوی نورا سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ اس معافی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے. نورا says that she was leaving that very moment. نورا اس سے کہتے کہ وہ اسی وقت اپنے گھر سے جا رہی ہے. ٹالورڈ ask if they could live as brother and sister. اب ٹالورڈ میں اتنی غیرت کی کمی ہوتی ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس طرح کرو, تم میاں بیوی نہیں, ہم بہن بھائی کے طور پر رہ لیتے ہیں. اصل میں وہ اس خاتون کو قبضہ کر کے اس کو غلام بنا کر گھر میں کسی طریقے سے رکھنا چاہتا ہے, تو وہ اس حد تک اخلاقی گراوٹ میں چلا جاتا ہے. نورا لیوز ٹالورڈز ہاؤس. نورا ٹالورڈ کے گھر سے چلی جاتی ہے, سینگ یہ کہتے ہوئے that she was going away to enjoy her life, کہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے جا رہی ہے, and that she is not ready to live as a doll in Tallwood house, اور یہ کہ وہ ایک گڑیا کے طور پر ٹالورڈ کے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تھی کہانی ڈال ہاؤس کی, جو کہ ہنری کیپسن نے لکھا تھا. اس کہانی کے بارے میں کیا یونیورسٹی کویشچنز ہو سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کے وہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ان کویشچنز کو ہم نے آنسر کس طرح کرنا ہے. میرے یوٹیوب چینل ادریس خان 111 کو آپ دیکھتے رہیے, تو اس طرح آپ کو کافی سارے تقریباً کچھ 150 کے قریب اس میں ویڈیوز موجود ہیں, انگلش لینگویج کے بارے میں, انگلش لٹریچر کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, ٹیچنگ کے بارے میں, لرننگ کے بارے میں. ویسے مزے کے ویڈیوز ہیں دیکھنے کے لیے. وہ یوٹیوب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ دیکھ لیں, سبسکرائب کر لیں, تاکہ اس طرح کی ویڈیو جب آپ کے پاس آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر لی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, مشورے سے نوازیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا, اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.